যোগাযোগର ଭିତ୍ତି ଓ ପରିଭାଷା କିପରି ହେବା ଦରକାର। ଯୋଗାଯୋଗ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ସମୟରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଆସିଛି। କାଳକ୍ରମେ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ଖବରର ଉନ୍ନତି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିପାରୁଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରିଦେବାର ସହାୟତା ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ସମୟରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଆସିଛି। କାଳକ୍ରମେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ କ'ଣ? ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ହୋଇଅଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣୁଛେ। କେମିତି ନା ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣୁଛେ। ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରିଦେବାର ସହାୟତା କରିଛି। ଯେମିତି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେମିତିକି ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଛେ। ତ ତାହା କ'ଣ? ସେଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଯୋଗାଯୋଗ କେବଳ ତଥ୍ୟ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ସଂରଚନା କରାଇ ନଥାଏ, ଏହା ଜ୍ଞାନର ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବହୁତ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଥାଏ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଜିନିଷ, ସେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ବି ମିଳିଥାଏ। ଖାଲି ଭଲ ନୁହେଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ସେଇଟା ଭଲ ବି ଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ବି ଥାଏ। ତୁମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ। ତାର କ'ଣ ଅଛି? ଜାଗତିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବର ସମୀକରଣ ସଂଯୋଗ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଭାବରେ କ'ଣ ବିବେଚନା ହୋଇଆସିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବନା, ବିଷମ ଭାବନା, ବିରୋଧ ଭାବନା, ଭେଦମୂଳକ ଭାବନା, ଅନୁରୂପ୍ୟ ଭାବନା ଓ ସମଧର୍ମୀ ଭାବନାର ଏକ ସଂଯୋଜିତ ଧାରା, ଯାହା ମଣିଷ ଜାତି ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ସାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାମରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସୂତ୍ର ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ। ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା? ଜାଗତିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ପାରସ୍ପରିକ ଭାବର ସମୀକରଣର ସଂଯୋଗ ହିଁ କ'ଣ? ତାହା ଯୋଗାଯୋଗ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ବିରୋଧ ଭାବନା, ତାପରେ ଭେଦମୂଳକ ଭାବନା, ଅନୁରୂପ୍ୟ ଭାବନା, ସମଧର୍ମୀ ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ସଂଯୋଜିତ ଧାରା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ, ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ସହିତ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସହସମ୍ବନ୍ଧ କରିପାରୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଚୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିକଟତର କରିଦେଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ରମଶଃ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟର ସଂଯୋଜିତ। କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କିପରି କ'ଣ କହି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ତାହା ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗର ପିଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରେ। ତାହେଲେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ବାଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ବାଦ। ସେଇ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟର ସଂଯୋଗିତ ଉପାୟ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଏସବୁ କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କିପରି କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ତାହା ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗର ପିଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଭାବ ବିନିମୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ଭାବ ବିନିମୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ଓ ବିରୋଚନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ମତରେ ଆଟରେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଆଶ୍ରିତ ଯୌନ ସଂଯୋଗ ବା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ତାଙ୍କର ରିଟୋରିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସିଏ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଆଶ୍ରିତ ଯୌନ ସଂଯୋଗ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ତାର କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହିଁ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୋତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ସେ କହିଥାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମନୋରମ ବାଗ୍ମିତାରେ କହିବାର ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ। ଯୋଗାଯୋଗର ବିଦ୍ୟାର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାବିଦ H.D. ଲୋସୱେଲଙ୍କର ବିଚାରରେ ଜଣେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଓ ଏହି କହିବାର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ।
प्रति मुहूर्त मनुष्य व्यक्तिगत पारिधि और सामाजिक गोष्ठी चेतन बलय भितर परस्पर मध्य जनसंपर्क और भागवत जोगाजोग रखी चली थाए कौन ना ये जो जोगाजोग एना एच.डी. लोसुएल को विचार कौन जड़े कौन उद्देश्य नहीं अन्य जन को किसी कहबार माध्यम जड़े किसी उद्देश्य नहीं कि आउ जन को कहबार माध्यम ही जोगाजोग विज्ञान विकास यही भावात्मक जोगाजोग वार्ता कौन वार्ता संवाद खबर न्यूज समाचार तथ्यगत सूचना इत्यादि कौन तार गणमाध्यम तापरे मास मीडिया भित्तिर गणमाध्यम मास कम्युनिकेशन शिष्य परिचय लाभ करुच्ची मैंने एक सब तार प्रतिशब्द जोगाजोगर परिभाषा निरूपण करने को जाई संवाद तत्वविद जॉर्ज गार्बन कहते समूह अवगति निमंते जरूरी वार्ता होउची गण संयोग योग्य वार्ता ए प्रकार वार्ता को यथायथ भाव में यथाशीघ्र जनसमूह निकट में जहाँ साहाय्य पहुँचाई दि जाए ताहा गणमाध्यम बा गण जोगाजोगर उपाय यही गण जोगाजोग द्वारा एक समष्टिगत निरपेक्ष मूल्यबोध और दृष्टिभंगी तैयारी होता है। ओडिया भाषा प्रचलित जोगाजोग जनसंयोग भाव विनिमय इंग्राजी कम्युनिकेशन शब्दर प्रतिशब्द भाव में अर्थनिष्ठ हो व्यवहृत हो चली ओडिया भाषा जो आम जोगाजोग जनसंयोग भाव विनिमय तार प्रतिशब्द कौन कम्युनिकेशन ठीक अच्छे मूल कम्युनिकेशन शब्दर उत्पत्ति यार अर्थ मूल है मूल कम्यून गोटे शब्द अच्छे से कम्यून शब्दर कम्युनिकेशन शब्दर व्युत्पत्ति होती अर्थ कौन यार अर्थ हूँ समभावपूर्ण समुदाय मिलीमिशी रहा मिसिकी रहा समभावपूर्ण माने समान भाव प्रवण थिबा हेतु आमे मिसिकी रहिबा समाचार विनिमय वार्तालाप संवाद ज्ञापन भाव संयोग तथ्य विनिमय विच्छन स्तर मध्यम यातायात सम्बन्धी जोगाजोग इत्यादि को बुझाई कौन अच्छी संपत्ति या जोगाजोग व्यवस्था एक पारस्परिक जोगसूत्र विधान नहीं विस्तृत अर्थ में प्रभावित होती जोगाजोग एक समझित उपयोगी मूलक विद्या और जीवन निर्वाह आनुषंगिक पद्धति भाव में प्रसार पद्धति प्रसार प्रतिष्ठा पाई पारिछि। मानवीय आचरण जीवन यापन आधार व्यवहार मानवीय आचरण जीवन यापन धारार व्यवहारिकतार पारस्परिक तथ्य आदान प्रदान पारस्परिक बुझामणा पारस्परिक देन पारस्परिक प्रतिवेदन तर्क वितर्क गणजोगाजोग विधान परिसरभुक्त हो जाइए मनुष्य जहाँ करुच्ची जानूची चिंता करुच्ची सब गुड़िकर केंद्रीय कक्ष होउची जोगाजोग प्रक्रिया और संयोजित लोक संपर्क कौन गला जोगाजोग कौन या गोटे पारस्परिक बुझामणा आदान प्रदान पारस्परिक देन पारस्परिक प्रतिवेदन तर्क वितर्क इत्यादि सब यही गण जोगाजोग द्वारा परिसरभुक्त कराई मानवीय आचरण भल मंद मानवीय कार्यवारी सफलता विफलता मानवीय लक्ष्यर चरितार्थता आचरितता एवं घर विद्यालय कार्य अनुष्ठान गोष्ठी सहर नगर सबु क्षेत्र में मानवीय जय पराजय व्यवस्था इत्यादि जावतीय जीवनचर्या जोगाजोग द्वारा ही निर्धारित होइछि। गोटे मानवीय मनुष्य कौन भल मंद तार तार सफलता विफलता मानवीय लक्षण माने जेते चरित्र अच्छी तार इत्यादि सब कौन से सब जोगाजोग द्वारा ही निर्धारित होते हैं। सुतंगरा सद्यतम अर्थ जगाई दे जीवन को समयित आवश्यकता अनुसार उपयोगी मूलक कर तोड़े सहयोग करुवा सर्वोत्कृष्ट माध्यम ही गण संयोग बा जोगाजोग विधि भाव में ग्रहणीय। एक क्वेश्चन टी सरीला जदि भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ।